Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Yuni. Ini adalah pertemuan ketiga kita. Materi masih tetap sama, yaitu tentang transactional text ya. Jadi kita masih berbicara tentang dialog. Dan materi kita hari ini seperti yang sudah terlihat di layar, kita akan belajar tentang how to express agreement and disagreement. Jadi, ada yang tahu artinya agreement? Ya, persetujuan. And disagreement means tidak setuju. Okay, so we are going to learn about that kind of expression. Okay, dan ketika kita berbicara tentang setuju atau tidak setuju, otomatis kita masih sangat berhubungan erat dengan materi kita sebelumnya. Apa itu? Yep, asking for and giving opinion. Karena kita bisa setuju akan sesuatu atau tidak setuju akan sesuatu jika sudah mendengar pendapat orang lain. Okay, fine. Let's check this video. Kita lihat dulu videonya. Di sana ada ekspresi tentang giving and asking opinion dan kemudian bagaimana cara kedua orang ini menyatakan setuju dan tidak setujunya terhadap pendapat itu. Oke. Ahmed, only a few students has joined our Google Classroom. Oh, that's true. I think they feel difficult to use the Google Classroom application. We have to find the way to solve it. I agree with you, but what should we do? What if we tell them one by one about the way of using Google Classroom? I think it's not a good idea. There are 900 students. It is too much for us, and it's impossible to do. How about making tutorial video and upload it to YouTube? Oke, fine. Jadi kita bedah ya percakapan yang mereka lakukan. Oke, I have written for you the dialogue here. Look at this. Pertama, orang pertama bilang, Ahmad, only a few students has joined our Google Classroom. Ini adalah situasinya. Jadi hanya sedikit siswa yang ikut bergabung dalam Google Classroom kita. Then, why said orang kedua mengatakan, that's true. Iya, benar sih. I think they feel difficult to use the Google Classroom application. Ada kata-kata I think di sini. Masih ada yang ingat? Kalau menggunakan kata I think berarti menyatakan apa? Pendapat. Okay, very good. Then, satunya merespon kembali. We have to find the way to solve it. Kita harus cari cara bagaimana menyelesaikannya. Oke, itu juga pendapat ya. Then, Ahmed said, I agree with you. Nah, ada kata-kata I agree with you. Itu artinya dia setuju denganmu. Oke, berarti kalau sudah mengatakan agree, ini merupakan salah satu expression agreement. Kemudian dia bertanya lagi, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Itu adalah menanyakan pendapat. Oke. Then, his friend said, what if, bagaimana jika we tell them one by one? Kita ajari mereka satu-satu about the way of using Google Classroom. Tentang cara menggunakan Google Classroom. Kemudian, the friend said, I think it is not good idea. Menurut saya ini bukan ide yang baik. Nah, dia sudah mengungkapkan ekspresinya, tidak setuju ya. I think it is not great idea. Okay. Then there are 900 students. Ada 900 siswa. It is too much for us. Terlalu banyak buat kita. It is impossible to do. Gak mungkin kita melakukan itu. And how about bagaimana jika making tutorial video and upload it to YouTube? Okay, this kind of giving opinion again, memberikan pendapat lagi. So, ketika kita bicara tentang agreement and disagreement, it is still closely related to giving opinion. Okay, let's continue. Nah, di sini ada beberapa cara how do you express your agreement.
Tidak perlu dipakai semua, but you have to know. And you choose one of them. It will be okay. Example number 1, you said, I agree with you 100%. Saya setuju denganmu 100%. Okay. Or you can say, I couldn't agree with you more. Ini memang kayaknya negatif ya, tetapi ini berarti bahwa, oh saya sangat setuju denganmu. Oke, jangan terjebak. Kalau nanti ada ekspresi seperti ini, I couldn't agree with you more, itu artinya dia setuju ya. Sangat setuju. Oke. Or simply you can say, that's so true. Ah, benar sekali. That's for sure. Oh, tentu saja. Itu artinya setuju. Or you can say, tell me about it. Ah, ini slang. Artinya bahasa yang sering dipakai di percakapan sehari-hari, bahasa pasaran ya. Tell me about it. Ternyata dia setuju. Okay, tell me about it. Or you can say, you're absolutely right. Absolutely. That's. Absolutely. Oh, tentu saja. Okay. That's exactly how I feel. Ah, itu yang tak rasakan. Okay. Exactly. Tentu saja sama dengan absolutely. Or you can say, I'm afraid I agree with James. Nyebutkan nama. Oh, saya pikir saya setuju dengan James. Or you can say, I have to side with Dad on this one. Oh, sepertinya saya harus sesisi, maksudnya sependapat dengan ayah dalam hal ini. Okay. Or you can say, no doubt about it. Okay. Oh, tak ada keraguan tentang itu. Artinya setuju. Or you can say, me neither. Ah, saya juga setuju. Or this is the weak one. Ini pernyataan lemah. Dia setuju tapi agak ragu-ragu. This is okay. You can say, I suppose so. Kayaknya sih iya. Okay. Or you say, I guess so. Kayaknya sih iya. Okay. It's both the same. Or you can say, you have a point there. Nah, kamu tepat sekali. Okay. Or you can say, I was just going to say that. Okay. Tadi lo hampir tak bilang gitu. Okay, intinya setuju. You can choose and you have to know them. Ini adalah ekspresi dari agreement. Okay. And next, what should you say if you disagree? Kalau you nggak sependapat nih, okay, nggak setuju, so you can say, I don't think so. Saya tidak sependapat. Oke. No way. Kalau ini strong sekali, artinya sangat tidak sependapat. You langsung bilang, no way. Oke. Or you can say, I'm afraid I disagree. Wah, sepertinya saya nggak setuju nih. Oke. Or you can say, I totally disagree. Saya sangat tidak setuju banget. Oke, right. Or you can say to, I beg to differ. Kayaknya aku berbeda nih pendapatnya. Oke. And you could say, I'd say the exact opposite. Saya akan bilang yang sebaliknya. Okay, means that you disagree. Artinya berarti you nggak setuju ya. Or you can say, not necessarily. Okay, kayaknya enggak deh, right. Or you can say, that's not always true. Itu loh nggak selalu benar. Means that you are nggak setuju too. Or that's not always the case. Bukan seperti itu maksudnya. Okay. Or you can say the last, no, I'm not sure about it. Saya nggak yakin tentang hal itu. Okay. All of them, semua yang ada di sini, it is choices for you to express your disagreement. Jadi ini adalah pilihan untuk menyampaikan bahwa kalian tidak setuju. And the most important one, setelah mengatakan ekspresi ini, you should add reason. Harus tambahkan alasannya why. Or you have to add your opinion. Jadi pendapat kalian sendiri itu seperti apa. Jadi jangan hanya mengatakan, oh maaf saya nggak setuju. I don't think so. Then you just keep silent. Setelah itu you diem aja. And then you don't give any opinion to your friend, no, it's wrong. Jadi setelah mengatakan ekspresinya, you should give them opinion. Why? Okay, for example. And now, this is the practice of making dialogue.
Kita harus lihat situation-nya, karena nanti di latihan kalian membuat dialog berdasarkan situation ya. Nah, situation-nya adalah we must eat fried rice for dinner. Kita harus makan nasi goreng untuk dinner. Kemudian berikut adalah expression-nya. Let's see. Kita lihat, hello mom, what will we have for dinner? Kita makan malam apa nih? What about fried rice and egg? Gimana kalau nasi goreng dan telur? Okay, like this. Then the kid said, oh, no way. Oh, nggak mau. I dislike oily menu at night. Dia bilang no way itu adalah expression dari disagreement ya. Tetapi dikasih ide, dikasih pendapat lain. Why no way? Kenapa nggak setuju? Karena dia dislike oily menu at night. Nggak suka menu yang berminyak di malam hari. Okay. Then the mom said, do you have any opinion about the menu? Punya ide lain untuk menunya nggak? I think steak and grilled potatoes will be better. Kayaknya steak sama potato panggang enak tuh. Okay. Then said, I'm afraid I agree with you, James. Okay. Kayaknya saya setuju denganmu, James. Okay, dia agreement ya. Okay, then I will prepare the menu. Saya akan lanjutkan buat persiapan menunya. Thank you, Mom. My pleasure, dear. Oke. Jadi kalian membuat percakapan semacam ini nanti di tugas ya. And this is the practice. Ingat selalu latihan sehingga kalian tahu penggunaannya di dalam dialog. Oke. Latihannya ada on your model on page 15. Jadi ada 3 situasi. Situasi pertama adalah kita harus membeli souvenir dari tempat yang kita kunjungi. Misalnya kalian ke Bali, nah kalau pas ke Bali harus bawa souvenir, oleh-oleh. Oke, setuju nggak? Bikin percakapannya ya. And then number 2, eating local food of the place we visit is enjoyable. Makan makanan lokal ke tempat yang kita kunjungi itu menyenangkan. Oke, buat percakapannya. And the third is going picnic with our friends, jadi pergi piknik dengan teman kita is more interesting than our family. Lebih menyenangkan daripada pergi sama keluarga. Okay, just create 3 dialogues, 3 dialogues ya from your books. Jangan lupa setelah dikerjakan hasilnya difoto untuk kalian lampirkan di presensi gg.gg seperti biasanya. Okay, thank you very much. Have a nice day dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.